हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज के मेनुते आछे पापड़ भाजी, रसुन भाजी, चिकेन पाया लिभार कारी, बेगुन भाजी, पोटल भाजी और हलो काँचामरिच प्लेन राइस। तो खाওয়া शुरू करलाम। भिडियोटा भालो लागले लाइक करबेन, शेयर करबेन, सबस्क्राइब करे दिएन। तो खाওয়া शुरू करलाम। प्रथमे बेगुन भाजी दिए शुरू करी। प्रथम बाइट। तो आज के हमार मेन हलो रसुन भाजी। आमी आगे एकदिन खेয়েছিলাম, ভালো লেগেছে আমার কাছে। তো আজকে আমি খাই। এই যে রসুন ভাজিটা আমি দেখাচ্ছি। এই যে আমার কাছে খুব ভালো লাগে রসুন ভাজি। পরে পটল ভাজি নিব সঙ্গে। পরে চিকেন লিভার কারি। খেতে খেতে আমার দেরি হয়ে গেছে অনেক। দেখো আমার তো খুব একটা পছন্দের খাবার।
দেখো আমার রসুন খাওয়া শেষ।
তো খাওয়া কমপ্লিট করলাম, দেখা হবে পরের ভিডিওতে, টাটা।